وعليكم السلام جمال الدين. Bonsoir Abbas Hassan. Assalamu alaikum. Nazikana Shulat. Ewa ngomjoka mitsanzani leti haku au humtabishani ulinda hunge nga mwandishi wa rasa zandani do mbishani marahaba ni hudhuria banu nsindungura karapanga hadi abunge wanzani wa Haiba FM waishilizi wa Haiba FM. Assalamu alaikum. Nyonsi pia hau ngambikiro kwa wenji wa hanyu wahisawa wasiliwa noorodhwa ya serikali ya nyumeni ya hansiwa mala janar tartekeleza ukaya Rais Azali hasise serikali ya hahe rikari zamba kabla wenji ngawando kufikiri kazi landabo leo rijariwo ni orodha inu ngariwona ukaya kuzabadilia nsina ukansi haku harma serikali ya nyumeni maana kabati unyumeni hata ikahando angalia mungu jamba ukaya raisi hambangu badili shakati na shobadili wala wafuka ay watsan wahanda imana wafukare wahanda desenga mdono bafukare wahanda abo limwana he shehani hatolo kiki hatolo abunga wabaki wala watsan wahanda wakaba kabati zabadilia abo mnugu jwamba ukaya kabati to mama badiliho imana Rais Azali hambangu badili wandunda wala wao owandu muhimu ndawala wao abo mnugu nukaya ila muvansia hahe ketsu hudhurisha mnu ongo yabo ngo ishiyo hatoma timbi bemana abo ngonesuka labda waislamu nduka isa toma zila zama zambilo ke mouvance sha ekau benufu ukaya evanu ngari falikio hindini libadili hindini abunga bo technicien mzima mzee Abudu gouverneur mzamani wa bank central nongari jua ukaya kabati zifanyishi hao ekakazi beti salama secrétaire général du gouvernement de mwana rais ni rais basi domnungu no waziri halili emana hata na latiki wala sansi wa hahe sharti ende ame na milinga mzambu kadozi nji ukaleo kabati mruju waziri shwendi banu ngabo rais ikamdo hangalia barnamaji hahe umuhimu wahe doka yake yabo abunge halazimishiwe akane mawaziri shamduka tuone manaha bahata wala mawaziri ando jomba kawaivusia asa abomtsorenga msaidie shale ukabati mrujushinda ambe uka ema hamsaidie alo yabo umpango wahe hindi binafsi hata ndi hamkalimani na basi tizamba ukaja Rais Azali katsuru husu
mru hatenga mzima wa karibu naye yaka maarufu hazila zitendo zahe eni mru yakana ndongo zahe hau yaka ushindaye wana hambari hata yakane wandu haru maliba vula hae abo wabeho iho rambilo kama ulana sharifu kama simdu Johana kama ulana sharifu hakana wandu haru washidi ni dimani namujo kwa ndadorongo wakiwashili hoshi abo bade kawa balozi ngufana mikarakara shawa nuboko ata utsolobe shyo mshahara ne wasiwasi abange woti mtukuzi hata labda doa na wajuhu ngojulamba kamba bato aka balozi kaka shabalozi wa serikali yo shozi napa shintukabo shabo umuhimu tsindiwo tsile serikali ngarjo wireje koza badidi wala kena kufanya nongo mizo lomhara na yode za tsongana nongo ya basa lukaya rambi longa bajoko badidi serikali leo ihansiwa desenga bo mwadimona nyora iho haukaya mfikire mabeja ngobana mashababi waje ebane serikali inu ikaupangiha ilike serikali tia wana no zero hema ishalio tia wana nezetabu zilio shankodo ya watoto watano wa haja izokoli waje hadzina la ushababi shaike serikali ngejoi wane kodo no ushababi wao wadufanya hizo wakolo mjoka bitulanza nambi nafanya sha mimi wakati wakolo 68 bahi greve wakati iwe mkolo haka wananu shababi na mia mjozamba rani mide mzima wa michi baada zintu 15 wanama watilo awala wanabaki hapo miezi 6 opirizo muroni abo michidoona ukaya tifanya usuja ya utifanya nongo mihamba uka wudhuluma wa hemkolo abonge sikahanzani tahadharishe serikali nunsuye niombe rais ukaya ngabo mpaka wakweka chula zimufanishi mana sonsi pia ngarjo ulatsa Wanunga wanama wanzani wangu na madhamana wa siasa hata walio kinyume opposition mabeja shinu ndini wanu kajarumwa ni azali wanu kajarumwa ni kiki wanu ndongo kadhalika mimi sujua hata ngamzima shaizo njua mbelukaya izo mabeja watoto wanu wanazijana wanu waje watsahao watsahao ngwadayu haki za raia ngwajipara mabeja shenge wakawamba kama raia sawa hao wazugua emana kabatsi ndongo wamba ao yatumba mpaka hao hilo ionesa ukaya abongwa tsahao zaidi hano wasaya Lurongo wa nafasi ya honze lufanya maandamano luruhusi wa wajitamke hiyo ndashila sharia mshinji rais azali na haina rais wa Komoro ya kula amini ukangu jostehi na yengu jofanya haina nongo raia mkomori ya kane nafasi abonge ikasisi wandu waduhazi leo aghlabu yoke namna yenye kaba jabana zijana o wana hawajuwa hatu wajuhangwa daiyo zila radiwaza hauzila ralemewa udai si ujuhana mbakawa hadalo wafanya jabu ikanga abo wandu aramwe mabeja wanu waonotabiri ukangwa joko ufanya nungo hatakewe raisi ibundu vi
ya harazizi wane sharia ukaya mndu atione tabiri ya ukangwanzo ya kiraisi haundu atifanye eza ukaya wasuliwa raisi yo haki hatu ntipi shaizo ranzi tindizo ambao wala wa Ulaya waja ngwada hiyo zilabo kwa haina mzima ndasi miuzamba haina msiku ilazimu ya dai emana rijari fanya ukaya abasa mlungu jambi ukaya answenda na tsahe na dai haki hangu ya urongo wa bansi na uniki wayo abo mndu hajirende mtwana manumu mabejalo banu itsoka ulazimu haina shama shendo ha prefe hao hamere na mbakanga bonzo nfanya rongo kadha wakati la ndo parsa zesti shahadi ukazi haraziwa daishe wajoka mfanywa mrondo haina bureau ya wandu tsena wanyenyekevu engutsaho hindini huno amitskanza nje nifanye bunjilio la he eshama shakadha kujo haraziwa shayode namne uwania haki abonge emabeja haina wakati wa juhamnu na wajipare mabeja raia hau kadha wamba ukaya ngwada hiyo haki abo ritsijeri jifanya ukaya ngari dhulumuyo ngari watundao jifanya mapolisi ukazulumuyo ni hau hindini na rehimilie zilari wonao do ukade haki mana nsi tsambalia mana tsambalia ni nanzi hale kara is azadi hafanya kabati mrongo wa huishiliwa haina longongi zunziro emana kabati mastehi ya sharia amunga haina longongi chungu fanya mivurano na minga mshemezo uka serikali mwajanime waziri wa hizi habari za ndani na mfanyi hata watisi hidamu wajoka utendewa jicho ndani manati mbenu ka hambabi ngamona ukaya wanduka jalewa jamanda wala madhamana wa siasa hali ukaya ensi abo moroni basi wanazijana na naondu washe waele wakahomjini hao ila sehemu ya he ensi ni dawla ya Komoro abungengwa himawe yabo wambe ukaya rilemeo karsufanya nogo kabangar sahori rongo bahi ekabanu nzima haja haulawa homijini wakati mzima harma miji kume wafanye maandamano ima polisi yangu mjoko wabihanda ibahati ya serikali doka mpaka dabasa dhamana wa siasa mkomori weho ni mjini hao ni halao o mahala do building basi na zinti za sasa yote namna zikufanyishia yoko mijini hata ndo asuli building mani emano katila wala wujua ukaya vanwera ya kweli haivu na sisi ngasi wa uhadisi bahati masuroda luna au kuna kushinda kwa mahala nsipi yule bahati luna serikali lela uonea o mahala razaliwa ikaba fanya hanongo hula bala kazi yafanyishi sha na mkeradhi watsinje wasihidamu ya mlijana nijuka hatari na bani sima byani nongo nitujudishe disease wanasijana wanu wala Faransa waja ngambilo kaungwa watsana wajoka kume bichodo hamba haina serikali ukaya naritahadhari ba Faransa wanunga sini sehemu ya hele taifa ya wanazijana wakowa huko tsura polisi kwa tsura zombo emana urumia usiku wajuja wa ulwa mndu nduza mndu shefu wa urema bastola harumemi ya Kifaransa garjonji harman ko duboko kana kaushinda
kanga wandu aduhazi jamanda mingo joheshelea wakaula ranzi hale o wakati wakazembwa na za Corse wakawona hakuwa wala manationaliste Corse bahiri kawana ukaya wakahulwa wa wandu ha siasa na harme banditisme tena zinogwezo kazisangania bahisi sijeri tsutsonko do tsudoka wishinda ini mnungu jokane wa hahe serikali wa ushinda walibi wandu warimao sheyo dinamna tena waluki nyume wa ushinda amunga mjona jamanga mwendo hule shaheni ujo wa mjomba mnungu haumwana nyamnungu mremarisa sihunu abadita shabaya bahina rifikiri ndondo nari jifikiri ndondo mihanza amani haku abonge imabeja nsujwa ula mpango wa hao shatsika nzani himebanu imana ngabo mabani hangu ngabo nzani wangu ebanu imabeja yanu imabeja wamba hindi izorjoka uharaya harma izo wamba hindi wajenda mamnchi mwendo harazizi shaba ndio rjoka honesa ukaya serikali keti mahala emana hata harma zelu public msusu amba bangwe basi emana bangwe ilokoli harma media ngazija ilo da la mille cha eka watu hamba kango do harma mjua ndana mille ngono wafanya harma etere ya mpira eyo joko waziano abudi serikali shale ungarona kwa serikali kaite emana waziao tena وأوبا ما نتبلهون ونتبلهون بانو ميتشلو ما منك راح كرتنا دولة إمانا الدولة نغنزاو حكي نغنزاو misinjia master ya wasa leo kaya moroni heni haja ngufikiru kanga bo harman kodo imana kabati chone hao kabati nongwe serikali fanyao ichondo wafanya sangai na kaki watabishawe maraia gabo serikali kutsona ukaya huwa sulima hala bako ikawlazimu kweli wake mahadisi na tinazinu dialogue emane dialogue raisi witahawra tazadi ndio kaubaki hapo hata 2024 kabati uparwa ya nyashu ya nrongo ya hembadiliho ya hemaisha wafanyiha bunjilio nzuani baada nsunraro zaishi wa shahafa zafanywa ni mabahazazi ni matajiri noendese magari serikali pia ijuha iladi kwa wandu ukangabo katiba la secteur privé mashirika nafasia wandu hazi wa nafasia ni serikali mpaka daba sakarjatsu parona watolo mbanongo yamba ukatsaburi wasuli kada boja waziri hajamba kaya izunda buzifanishi hakarja parona manzishi hendongo ka eza pari hana hindi ika raisi kweli ngutsaho amali ukanza uhadisi ndawana walona kinyume zuzu ujira mazensi zonsipi bahizi joandisa harumwe maisha ho wando shamaza kabati joka uhadalwa ukahaina wakati tu jambi loka 2024 yezi tu basi ifanyao ketufanya nongo mkomori zingu yonda wakakenge mwadi ngulibo bashindele la pitali ya serikali hatezega eni ujishindo ngube humana harumwa likoli ya malibo ujishindo ngube hobonzi baishe ngaba madukteri ajoshinda angaliezi mbade hizo ranzi ukweli hindi ukweli ujoandisa ekako ningabo mahadisi ya utowa owafungwa bonzi abamreje
rais sambi senabo mlongozo o walo kinyume ukaya hususan da sisi la tuparoka sambi o walo kinyume wafanya siasa na sisi maraia karna ujua hamba ukaya ngarda hiyo haki na udo hamba ukabala sambi hafanya jao iyo yufanywa ni mahakama manunchi ya sharia ikamdo hajani uli mbaba hangu na mzaza hangu wanizaya hawaremi bastola bahinja kabala na diva awoki sharia nsina haki ya hondana tsahen swararu abo mjifanyo maka abo tijo hamba harimu wakati jamanda unu wajawanazi jana wade yu haki haina mndu unishio banu yende atemuhono harimu petition ya toolwa ni baadhi ya wandu kwa jashinda wa enea sheni mndu ajambi ukangujotsa handu kume ya tiem hono harume petition hiyo ya hamba kaya sambina la nano wasaya iyo dia jukayone sa ukaya raisi hawe serikali ngitsa homba hadisi ya amani Abdalla Agwa ya tola imana mpaka dabasa izuruna undazila tuko bona ukaya ngari wona sa ukakartura mndu rijitoshe serikali ngari kufanya zoranza nano wanawafungwa hapo na haina usiku bazingaro wandu webewa nsumbi linti undaru watina ukanga bo msinji wa sharia hata izo lizajoka wone sa ukaya ngartsa hauri tsanganye wa Komori rifikirie imaudu ya hatu sindizo wanazijana watoto wajuha inti marahanda wakati sisi la kufungwa rikana makuma na mfukana na kumana mena rikana rikawa wanazijana zaidi hani mabeja mabeja mesingo haruma mangumidi na mitanu mthalathini abonge na rensi ukali mabeja nari waone wafanya mbingu wakati larjera mbe ukaya abalanga abo mzima tsola shaka batendo ngoje mavana izo watsahao izo mbango watsahao dezida haki za hatu abonge ujuka hamba ukamnwa siasa ulokini ujuka hamba bala waja warinjia Buhari kena mtambizo mfanya emanasha mashasiasa handani du mwania za haki za binadamu abonge njo kanza naleti chasi kanza nole shanoko uka serikali ni haja rujodo amba ukahale wakawafukara handa urambi wakaya rais nge imam nge na mharum wajaba tulo waili bwana Shehan bwana Kiki ngabo watano handa waje jezi wayo kabati ngo hata harimo serikali yinu buko kamdo hawono oro yiyo mdo amba ukaya abanuza fikiri wa basa e politique étrangère nge joka ubadili data michilo kanti ne vumbo wandu hamadzina sheka ndo angalia sinokuwa tazahamba mfikiri kanga bo mwalimu ona nyora amba kara isinga ruto wa serikali kale jwali tumfikiri kaito ulabo kale jura la swahula basi abo ngenyo ramshia iheya tinyami rihi na ito haya shaka yukarchudi ni namna huo habo ngejule shambani kai serikali inu ikauhansiwa ijiwa nenwana no ajuhu abode yoni sabuka yako li karje wasuli mahala abonge sijohamba haina mndumduhazi kakatsuhimile mabeja shana tsohamba ukaya izo ambao tizo urosu ambiyo izo ambao bonzushinda mimi na mtsuareme akotsi na mtsombe akabowana na mke makini na mke yao nduendelea
nane miji mobulie warungoe nene tukafikiri nafanyi t-shirt alini mabeja sha ikakweli rais ngwanzo mabeja watije wazalisa mabeja zihui na zihui ngeandisa uonese ukayahoelewa ukaufunga bure iyo tsile nzia ya utsaha amani imana hufungu bure ze agwa zisambina waldo hapo na kabla wandutendi waonesa ndongo ya islahi ranzi wakati laba kama hadisi enyamba ukangwanzo amani ya utende haonesa hafanya ila ngao ya uonesa ukaya simnikano mhondo bamidi mwanza mvu abonge nga mwoneso ukaya kweli nga mfuto ulausi nga mstehi zaidi mana mwanza mvu harama mkonzi wa sharia weha zahe jinasuhisha kadhalika ikaiga zifanishi hao tiza halali hata abongenga mjouni swami sha ikamuhimu wamiju na mbizi loboro hoju hamutaswari serikali kuzabadiliha chose n'a pas shintukapo nguna jalie ke tikoso ngejoka honesa njema maudosha ngeonesa ka rais azali swa katina haja ya hila muvansi yahe wandwa hau jamadi namna jishia bananga bondo akatsa hawa haraya emana ko tujongo ndi wafanya ndongo hindini ingabo iliwara runjoka kwa janambia na kubali basi shati hakikisha ukakoli WhatsApp wamba ka ingana ndafanya uko ziri katina zuhamba katina zurenda abonge nguna rihabli shati jomambia ni tena na risijeri hadalwa rita ufitina wa watoto wanu wanazijana wanu watoto wanazijana izo ambao izo haina raia lazimiambe halafu ikanga watsaho amani jamade zinkadumbili ndarune raisi ya zamba zipirizo na ziburu uwafungwa bure na walawa abunga rujushindo wambia kasisi ngarujurambia kahana mandiso hadisi nyinyi wasaya mwanzo mke maraisi mlengeze dhamana sisi mmadika na zahe ngarujuzamba hata hapo masiumema ngungu jorejeze imani aramwensi